হয় আজি আমাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ কাৰণে সঁচাকৈ ভাল কথা, কাৰণ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ নিউ মিছামাৰী ৰেল ষ্টেচনত আজিৰ পৰা সপ্তাহত আহে নেকি, সপ্তাহত মানে দুদিন নে এদিন দুদিন মানে আমাৰ ইয়াত ষ্টে হ'ব। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছিলে বা সকলোকে কৈছিলে যে ৰাইজৰ যিবিলাক ডিমাণ্ড আছে সেইমতে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টক এই বিষয়টো মানে জনাব লাগে। কাৰণ বহুতজনে আমাক কয় যে আমাৰ ষ্টেচনবিলাকত ৰেলৰ এই ষ্টপেজবিলাক হ'ব লাগে, যেনেকৈ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ হ'ব লাগে, আৰু এনেকৈ বহুকেইখন ৰেল আছে যিবিলাকৰ ষ্টপেজ হ'ব লাগে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যে সেইবিলাক নহয়। সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে। আমি সকলো লগত আলোচনা কৰি সমষ্টি ভিত্তিক ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকুৱা যদি ষ্টপেজ আৱশ্যক আছে, ৰাইজৰ ডিমাণ্ড আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত টেক আপ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল। दिनांक 6/3 को कामरूप एक्सप्रेस का मेरे यहाँ स्टॉपेज मिला। इस वजह से पब्लिक में खुशी का माहौल है और ये गाड़ी का स्टॉपेज का डिमांड बहुत दिन से था। इसमें हमारे लोकल एमएलए ने इंटेंसिव लिया, जिसकी वजह से ये स्टॉपेज मेरे को मिला। यही नहीं, इसके अलावा मेरे को देवघर का भी स्टॉपेज मिला है, अप डाउन दोनों का। ये सप्ताह में 2 दिन गाड़ी जाएगी और इनका टाइम है 7:24। 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। ये गाड़ी फिर वापस सेकेंड डे में कल आएगी 5:02 में। यहाँ पे उनका राइट टाइम है, 2 मिनट रुकेगी फिर यहाँ से जाएगी। ये गाड़ी चलने से हमारे मीसामारी के सारे लोकल पीपल, जो लोकल गांव अगल बगल के गांव हैं, उनको ज़्यादा सुविधा हो गया।